الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کلمات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سیکھنے والا اور دوسروں کو بھی سکھانے والا بنایا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی مقدس بنایا ہے۔ جیسے جگہوں میں حرم ہے، ویسے ہی مہینوں میں بھی حرم ہے۔ انہی مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب، جو رحمت، توبہ اور آنے والے عظیم مہینوں کی تیاری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مقدس مہینے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 36۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، علماء کے اتفاق سے یہ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رجب کیوں مقدس ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رجب کیوں مقدس ہے؟ رجب کو راجب المرجب کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ راجب المرجب، یعنی عظمت والا مہینہ۔ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں قتل عام اور خون و غارت سے رک جاتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت کو اور بھی مضبوط کیا۔ حدیث کی روشنی میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجب اپنی اصل حرمت کی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، دھیان میں رکھنے کی ہے کہ رجب کی خاص نمازیں، خاص روزے یا 27 رجب کو کوئی عبادت صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دین میں وہی چیز مقرر ہے جو دلیل سے ہو۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ رجب کو رمضان مت بناؤ، یعنی نفل عبادت کریں مگر بدعت سے بچیں۔ رجب ہمیں تیاری سکھاتا ہے، رمضان کی نہیں بلکہ توبہ اور اصلاح کی۔ معراج اور مدینہ رجب، مہینہ رجب۔ اکثر لوگ معراج کو 27 رجب سے جوڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معراج کی تاریخ قطعی طور پر ثابت نہیں، مگر یہ یقیناً سچ ہے کہ معراج کا پیغام نماز ہمیشہ کے لیے فرض ہے۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، حرم مہینوں میں گناہ سے بچ جانا۔ جب ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حرم مہینوں میں گناہ سے بچ جانا۔ رجب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر گناہ چھوڑا نہیں گیا تو نفل عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔
रजब में हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या हैं? चंद जिम्मेदारियां मैं यहाँ अर्ज कर रही हूँ। सबसे पहली है कि सच्ची तौबा। हमें चाहिए कि साल के 12 महीने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी तो खुला है। तौबा हमें करती रहनी चाहिए। तौबा को कोई वक्त नहीं है कि हम फला दिन तौबा करेंगे, हम फला महीने तौबा करेंगे। जब भी हमसे गुनाह हो, जब भी हम तौबा कर लें, ना गुनाह हो तब भी तौबा करें, क्योंकि जाने अनजाने गुनाह तो होते ही रहते हैं। खास करके रजब के महीने में तौबा का एहतमाम ज़्यादा करें। वैसे तो 12 महीने करें। और क्या करें? दूसरी चीज़, गुनाहों से रुक जाएं। कोशिश ये करें कि हमसे गुनाह ना हो। बाकी गुनाह तो होते रहते हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह पाक से तौबा भी करते रहें और कोशिश में लगे रहें कि हमसे गुनाह ना हो। तीसरी चीज़ है नमाजों की पाबंदी। हमें नमाजों को एकदम मजबूती के साथ थामना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रजब के महीने में ही नमाजों की पाबंदी करें। नमाज हर हाल में फर्ज है। अगर अल्लाह पाक ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो खड़े होकर नमाज पढ़ें। अगर कोई मसला है, बीमारी है, तकलीफ है, तो बैठकर नमाज पढ़ें। ये भी नहीं हो रहा है तो लेटकर नमाज पढ़ें। और अगर वो भी नहीं है तो इशारे से भी नमाज पढ़ें। लेकिन कहीं पर ये नहीं है कि नमाज छोड़ दें। नमाज को बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ पाबंदी करें। चौथी चीज़ है दिलों की सफाई। दिलों को साफ रखें। और ये सारे अमाल ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रजब में ही करना है। साल के 12 महीने जो भी दिन आए, जो भी लम्हा आए, जो भी वक्त आए, हमें इन चीज़ों का एहतमाम करना है। शाबान और रमज़ान की तैयारी करें। मेरे अजीज़ों, उलमाए किराम बयान करते हैं कि बनी इसराइल के दौर में एक शख्स था जो जिंदगी भर गुनाहों में डूबा रहा, नमाज से गाफिल रहा, अल्लाह की याद से दूर रहा। जुल्म और नाफरमानी उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उसे नफरत करते थे, उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। मुआशरे में बहुत ही ज्यादा बुरा शख्स माना जाता था। एक साल यूं ही महीने रजब आ गया। उस शख्स को ये भी पता नहीं था कि ये रजब क्या है, उसकी फजीलत क्या है। मगर उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। रात के सन्नाटे में उसने आसमान की तरफ देखा। दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो गुनहगार शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं नहीं जानता कि ये कौन सा महीना है, मगर तू जानता है कि मेरा दिल टूट चुका है। अगर तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुलता है तो आज खोल दे। उसी रात वो पहली बार सजदे में गिरा। कोई लफ्ज याद नहीं, कोई दुआ याद नहीं, बस रोता रहा, रोता रहा। उलमा लिखते हैं अल्लाह ताला को उस बंदे की ये तौबा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मेरा बंदा रजब की अजमत की वजह से मेरी तरफ लौटा है। अगले दिन वही शख्स मस्जिद की तरफ जाता देखा। लोगों को यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, गुनाह छूटते चले गए, नमाज कायम हो गई, जबान जिक्र से तर हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको हिदायत से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मौत के वक्त उसी शख्स से वही शख्स रो रहा था। जब उसका मौत का वक्त करीब आया
तो वो रोने लगा, मगर इस बार डर से नहीं, शुक्र से रो रहा था। शुक्र के आंसू थे और वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे रजब में बुलाया, शाबान में संवारा और रमजान तक पहुंचा दिया। उलमा फरमाते हैं, रजब का काम बदलना नहीं, रजब का काम दिल जगाना है। एक और वाकया है, हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बुजुर्गों को देखा कि रजब आता था तो उनके चेहरे बदल जाते थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, आप रजब में ज्यादा क्यों रोते हैं? इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये बीज बोने का महीना है, जो यहाँ बो जाएगा वही रमजान में काटा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर रजब में आंख न रोई तो रमजान में दिल कैसे रोएगा? सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं मगर तू गफ्फार है, हम नाफरमान हैं मगर तू रहमान है। ऐ अल्लाह, ए महीने रजब है, ये महीना रजब है, हम इसकी हकीकी कदर नहीं जानते मगर तू इसकी अजमत जानता है। ऐ अल्लाह, जो हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं उन्हें खाली ना लौटा, जो आंखें रो रही हैं उन्हें अपनी रहमत से ठंडक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पिछले गुनाह माफ फरमा, छुपे हुए भी खुले हुए भी, जाने और अनजाने में जो खताएं हुई हैं सब पर अपनी मग़फ़िरत का पर्दा डाल दे। ऐ अल्लाह, रजब में हमें तौबा नसीब फरमा, शाबान में इस्तिक़ामत अता फरमा और रमज़ान तक हमें जिंदा और काबिल बनाकर पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, हमने जो मांगा और जो मांगने से रह गया अता फरमा। बेशक मेरे अल्लाह तू गफ्फार है, क़हार है, रज़्ज़ाक़ है, गफूरुर रहीम है, ज़ुल जलाल है। ए मेरे अल्लाह, तू हमारे अमालों से नहीं, फज़लो करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम सबको हिदायत से नवाज दे। या अल्लाह, हम सबको रमज़ान की तैयारी करने वाला बना और रमज़ान में तू हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारी मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करने वाला बना। या अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी जन्नत अता फरमा और आखिरत में भी जन्नत अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ जो भी बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी औलादे नाफरमान है उन्हें फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह, जो वालदैन की नाफरमानी करते हैं, या अल्लाह उन्हें वालदैन का फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, या अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी की बेहतरीन सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह, जो बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, ईमान की हालत में इस फानी दुनिया से रुखसत हुए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, जब हमारे जाने का वक्त आए तो या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी संवार दे, हमारी आखिरत भी संवार दे। ए मेरे अल्लाह, हम गुनाह छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ते,
یا اللہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ بے شک میرے اللہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن میرے رب ہدایت آپ کے اختیار میں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس ویڈیو کو جو سنے، اس بیان کو اسے آگے پہنچائے۔ یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان نوجوان بھائی بہنوں کو ناجائز عشق سے بچا لے۔ یا اللہ حرام بستروں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال بستروں کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، غربت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ انہیں اپنے غیب سے نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدموں میں مبتلا ہیں، جیل میں سڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن میرے رب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا میرے اللہ ہم گناہ گار کی اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔